আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে সবাই নিয়ে আছে এখানে আমাদের সব ক্যামেরা ঘুরাও। এই যে इधर आओ। ये जो हमारा बॉस है, छोटा भाई है, ये हमारा पार्टनर भी है, कंपनी के मैनेजर भी है, सब है। इसके लिए बंगाली आदमी दुआ करो, अल्लाह उसको अभी तक शादी नहीं है, उसका एक नेक भी दे बोलो आमीन। इसके लिए दुआ करो। ये बंगाली है, हमारा भाई है, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो, एक बात मैं बोला, इंसान है ना, इंसान भाई है। जो बंगाली भी है वो पाकिस्तानी वो नहीं है, वो इंसान है, मुसलमान है, हमारा भाई है। तो मैं इसके भाई बोला, इसके लिए मैं आगे बढ़ा। तुम लोग पाकिस्तानी को भी सुनो, हमारे लिए दुआ करो। बंगाली भी जो देखेगा वो भी हमारे लिए दुआ करो। हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, आपको दुआ चाहिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 10 दिन हो गए एक एज अ ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे शुरू किया था, और ये हमारे 5 लड़के अल्लाह के हुक्म से तैयार है। अभी हमारी पहली प्रोडक्शन है, पहला ऑर्डर है अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ये अभी ऑनर को चेक भी कराया, वो काफ़ी मुतमईन है इस चीज़ से। तो गुजारिश है आप सबसे कि हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला हमें कामयाबी कमरानी अता करे और जल्द से जल्द हमें तरक्की दे, ताकि जितने भी इधर बेरोज़गार भाई हमारे टेलर हैं उनको काम दें और वो मुश्किलात का शिकार ना हो, क्योंकि किर्गिज लोगों के पास अक्सर ही मामलात आते हैं, सैलरी नहीं देते। तो इंशाल्लाह हम वक्त पे सैलरी देंगे, आप हम इधर सिखाएंगे भी सही और आपको जॉब भी देंगे बहुत जगह पे। हम लोग वो आदमी चाहिए जो काम चाहिए, बिल्कुल, जो औलों से वो नहीं आएगा। बोलो। और वो लोग हमें कहना चाहिए यहाँ पे तशरीफ जिनको काम चाहिए, काम सीखने का हो, हम सिखाएंगे भी सही। और इसके अलावा जो जिनको टेलर हैं, जो काम जानते हैं, वो भी तशरीफ ला सकते हैं, हम उनको काम देंगे ইনশাআল্লাহ। কথা বলছেন তো কি বলছে, और আমরা যেটা চাই যে কাম শুন না, কামওয়ালা লোক চাই। যেমন আমার এই বন্ধু পারফেক্ট হইতেছে এখন, ওনার জন্য দোয়া করেন সবাই, বলেন আমিন। ঠিক মতো কাম শিখবে। আমার খুব সমবয়সী বন্ধু মানুষ, একটু কাম কম করতে চায় এখন ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়েছে। এখন কি হয়েছে? ঠিক হয়েছে। আমার দোস্ত ঠিক মতো কাজ করো না বন্ধু, এখান থেকে সবার চেয়ে ভালো কাজ করবে। আচ্ছা, যে জাস্ট ফান করলাম, আমরা ফান করবো, আজকে আমাদের প্রথম শিপমেন্ট। দেখেন আমরা করছি ট্রেনিং সেন্টার, ঠিক है ना। लेकिन देखो अल्लाह का शुक्र है যে এই যে মাস্টার আসেন, এই যে মাস্টার আল্লাহ মিলাইছে। কে মিলাইছে? চরমনার মুরিদ। সালাম দাও সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 5টা লোক আইছে, রাখি নেই, আল্লাহ ওনারে মিলাইছে, দোয়া করছি, উনি আসছেন। চরমনার মুরিদ টেকনিশিয়ান, কাজও বোঝে, ট্রেনিংও বোঝে। তো নতুন ছেলে যেই 6 জনে করছে, 6 জন আসো তো, আসো আসেন, আপনি আসেন। এই ভাই, এই যে এই দেখেন, এরা মাত্র 5 দিনে কাজ শিখছে। সদ ইচ্ছা থাকলে অনলি 5 ডেজ। কয়দিন হয়েছে? 5 দিন, ফুল 5 ডে, 7 ডেজের ভিতরে ফুল 5 ওয়ার্কিং ডেজ তারা কাজ শিখতে এরকম একটা ক্রিটিক্যাল মাল বানাইছে। মালটা দেখাও তো, দেখতেছেন? ওয়ান পিস ইমাজিন করা যায় একটা মাল দাও তোমার হাতে। তো দেখেন, এটা আল্লাহ শুকুর, দেখেন কত ক্রিটিক্যাল মাল বানাইছে। বাংলাদেশে হইলে বিশ্বাস করেন 1 বছর অপারেটর পারতো না। আমি তো গার্মেন্টস চালাইছি, জানি। যারা গার্মেন্টস অপারেটর, ভিডিও পে বানা দে, যে গার্মেন্টস অপারেটর তারা জানেন যে এই কাজটা নতুন লোক। এবং দেখেন এগুলা সব পিছলা কাপড়, সব প্লাস্টার কাপড়, কি বুঝতে পারছেন তো? এই কাপড়গুলাতে এই বাচ্চা মানুষ, এই ছোট স্বামী আসো, এই যে আমার কি ভাই রজব আলী ভাই, শামীম বললাম জানি কি, সাকিব, সবচেয়ে বড় অবদান আমার সম্বন্ধী। আমার সম্বন্ধী দেখেন, ময়মনসিংহের সম্বন্ধী। এই এরা সম্পূর্ণ নতুন লোক, একসাথে আসছে, এরা দেশে যাবো গা, বিশাল ফাইট শুরু করছে। আমি এদেরকে বুঝাইছি, বাসার বাইরের কোম্পানির লোক, বাসার বাইরে একটা থ্যাংক ইউ দাও, সে আমার কথা মানছে, ট্রেনিং সেন্টার করছে, আজকে সবার লাভ হয়েছে, কাজ শিখছে। রনি কই গেল? আসো না, এদিকে আসো। তোমার কাম শিখে কেমন লাগতেছে? এই যে মালটা শিপমেন্ট দিছো, ভালো লাগতেছে না? হ্যাঁ, নিজের তৃপ্তি লাগতেছে না? সম্ভব তো ইনশাআল্লাহ, আমরা তো বিজয় করব। আচ্ছা সবাই আসেন, একসাথে একটা স্লোগান দেব, কাম ইনশাআল্লাহ। তো আমরা বলবো, এদিকে আসো সবাই। हमारा कंपनी का नाम क्या है? डालिस नीटवेयर LCC। हमारा ब्रांड का नाम क्या है? डालिस।
हम डालिस बोलेगा तुम जिंदाबाद बोलेगा ठीक है डालिस जिंदाबाद डालिस जिंदाबाद डालिस जिंदाबाद तुम दुआ करो इंशाल्लाह दुनिया में है जो पाकिस्तान भी हो बांग्लादेश भी है सारा दुनिया भी हम डालिस को एस्टेब्लिश करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा मैनेजर सामने आओ ये मैनेजर है देखो ना हम मर जाएगा भी ये के हम दे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हमारा कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए हमारा बच्चा भी नहीं है हम चाहता है जो आदमी परफेक्ट हो वो कॉर्पोरेट का हेड होगा इंशाल्लाह दुआ करो मेरे लिए मैं दुनिया को बदल कर देगा एक कपड़ा बिजनेस से इंशाल्लाह आमीन थैंक यू चलो, शुक्र।